अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी। अपने आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा कि बरतानिया में अब कश्तियों के जरिए दाखिल होना नामुमकिन हो जाएगा। अगर ऐसे लोग जो कश्तियों के जरिए दाखिल होंगे उनको न सिर्फ ये कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा बल्कि उन पर बरतानिया दाखिले की ताहयात पाबंदी भी लगा दी जाएगी। ये खबर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इटली में भी आज एक नया कानून साइन होने जा रहा है जिसके तहत इंसानी स्मगलर जो इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनेंगे उन्हें 30 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ये कानून क्या आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी बच्चा अजान जो इटली कच्ची हादसे में जा बहक हुआ, उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। इसके साथ हम बात करेंगे, एक अच्छी खबर भी है, ऐसे तमाम यूरोपियन शहरी जो बरतानिया में मुकीम हैं उनके लिए एक अदालती फैसला आया है, यानी वो अब बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे और उनके हकूक पर कोई जख्म नहीं पहुंचेगी। ये क्या खबर है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने इस साल का जो प्लान पेश किया था उसमें 5 बड़ी प्रायोरिटीज रखी गई थी कि मुल्क को महंगाई से यानी इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश की जाएगी, मुल्क की ग्रोथ उसकी तरक्की के हवाले से काम किया जाएगा, जो नई जॉब क्रिएट की जाएंगी, और इसके साथ साथ जिसको वो मेन उन्होंने अहमियत दी वो ये थी कि बरतानिया में कश्तियों के जरिए दाखिल होने वालों को हर मुमकिन तरीके से रोका जाएगा। पिछले साल 2022 में तकरीबन 45,000 लोग फ्रांस से कश्तियों के जरिए बरतानिया में दाखिल हुए। हुकूमत ने इसको बिग प्रायोरिटी के तौर पर लिया कि किसी भी तरीके से इन लोगों को रोकना चाहिए। तो एक अजीब व गरीब किस्म का कानून लेकर आए हैं, पार्लियामेंट में उस पर बहस जारी है। ये कानून अभी पास होना है, लेकिन यह है कि वो बहुत सख्त कानून है। इसके तहत ऐसे तमाम लोग जो कश्तियों के जरिए बरतानिया दाखिल होने की कोशिश करेंगे उनको 28 दिन के अंदर अंदर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द या उनके मुल्क में डिपोर्ट कर दें या फिर किसी तीसरे मुल्क में भेजें जिनके साथ बरतानिया का मुआहदा होगा। जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होंगे उन्हें भी उनकी 18 साल की उम्र होने तक इंतजार किया जाएगा और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे लोग जो असाइलम सीकर हैं, न सिर्फ ये कि उनको असाइलम अप्लाई करने की इजाजत नहीं होगी बल्कि उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि वो दोबारा बरतानिया कभी दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये कानून अपनी नौयत के लिहाज से बड़ा सख्त है और माहरीन का ये ख्याल है कि ये कानून अगर बन भी गया तो ये हर फोरम पर चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि बरतानिया जो है वो बहुत से बैनुल अक़वामी जो मुआहदे हैं उनको साइन किया हुआ है, जिसके तहत ये जो असाइलम होती है ये हर शख्स का बुनियादी हक होता है। तो ऐसे में इनका चैलेंज हो जाएगा। इससे पहले इसी तरह का मिलता जुलता कानून साबिक वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने भी बनाया था कि ऐसे लोग जो बरतानिया आकर असाइलम अप्लाई करेंगे उनको रवांडा भेज दिया जाएगा, लेकिन ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं हो सका। रवांडा भेजे जाने वाले जहाज को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक दिया था क्योंकि ये भी इंसानी हकूक के खिलाफ था। इसी हफ्ते ऋषि सुनक जो है वो फ्रांस जा रहे हैं और उनके साथ इस सिलसिले में मजीद सख्त इक़दाम के लिए बात करेंगे, क्योंकि बरतानिया का कहना है कि फ्रांस वाले रोक क्यों नहीं रहे ऐसी कश्तियों को, जबकि फ्रांस का कहना है कि पिछले साल उन्होंने 30,000 लोगों को रोका था। ये कानून जब पार्लियामेंट में पास हो गया तो उस पर हम एक तफसीली प्रोग्राम बाद में करेंगे, लेकिन ये इसमें तय हो गया है कि जो भी लोग इलीगल तरीके से अब बरतानिया दाखिल होंगे उनके लिए बरतानिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब आज इटली में भी ऐसा ही मिला जुला कानून लेकर आ रही हैं वहां की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, जो गैर मुल्कियों के खिलाफ शख्सियत है साल्विनी, उनके साथ मिलकर इटली के वजीर दाखिला पियांतो देरोजी जो हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार रहे हैं कलाब्रिया वाकया के बाद, जो कश्ती डूब गई थी जिसमें से 70 के करीब लोग जो है वो जा बहक हुए हैं। तो ये कहा जा रहा था, इटली में बहस छिड़ गई थी कि यह इटालियन गवर्नमेंट की सुस्ती की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब वजीर आजम और वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस सिलसिले में उसकी मदद को आ गए हैं और उनका ये कहना है कि हमारी तहकीक के मुताबिक इटली की इसमें कोई सुस्ती नहीं थी और वजीर दाखिला का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो जो फ्रंटेक्स का जहाज था जिसने एक कश्ती की खबर दी थी वो कश्ती ये नहीं थी, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारी कश्तियां पानी के अंदर गई थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी, लेकिन ये एक हादसा था जो होना था और हो गया।
لیکن چونکہ اس وقت جو اٹلی کے صدر ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے، پاپا فرانچیسکو نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ انسانی جانیں اتنی زیادہ تعداد میں جو ان کی فوتگی ہوئی ہے ان پر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ تو وزیر اعظم نے جو نیا قانون لے کر آ رہی ہیں اس کے تحت ایسے تمام لوگ جو انلیگل لوگوں کو لے کر آتے ہیں، ایسے اسمگلر، اور اگر ایسے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ایسے اگر اس دوران کوئی ایک بھی شخص اس اسمگلنگ میں فوت ہو جاتا ہے، جاں بحق ہو جاتا ہے، تو انسانی اسمگلر کو 15 سے 25 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوتے ہیں تو انسانی اسمگلروں کو، ایجنٹوں کو 20 سے 30 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ جو قانون ہے یہ آج پیش کیا جا رہا ہے کیبنٹ منسٹر میں، 3 سال کے لیے بہت سا وہ تیار کر رہے ہیں 2023 سے 2025 تک۔ تو یہ بات طے ہوگی کہ جو بھی لوگ اٹلی میں غیر قانونی طور پر لوگوں کو لا رہے ہیں ان کے خلاف حکومت شکنجہ کسنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ جو اٹلی میں کشتی حادثہ ہوا ہے اس میں ایک بری خبر پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ وہاں 14 سال کا ایک بچہ اذان بھی اس حادثے میں جاں بحق ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اتنے چھوٹے بچے وہ کون سے والدین ہیں جو ان کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، اور کیا پاکستان واقعی ایسے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ 14 سال کے بچوں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کو، معاشرے کو، والدین کو اس پر سوچنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ جہاں پہ اتنی خبریں آپ کو سیر سنائی ہیں، وہاں پہ ایک اچھی خبر ان یورپین شہریوں کے لیے ہے جو برطانیہ میں مقیم ہیں اور 2020-2021 سے پہلے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے پاس پری سیٹل سٹیٹس ہے۔ اس پر حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ جب وہ اگر سیٹل سٹیٹس اپلائی کریں گے تو اگر شرائط پوری نہ کی جا سکی تو ان کو ڈپورٹ کیا جا سکے یا پھر ان کے جو بینیفٹس وغیرہ ہیں وہ بند کیے جا سکیں۔ تو اس سلسلے میں برطانیہ میں ایک کمپنی نے کیس کیا ہوا تھا ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا دسمبر میں کہ حکومت برطانیہ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ جو بریکزٹ معاہدہ ہوا تھا اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ 2 دفعہ ان کی جو ریزیڈنسی ہے اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں، کام کر رہے ہیں، رہائش اختیار کر چکے ہیں، وہ مستقل طور پر برطانیہ میں رہ سکتے ہیں۔ حکومت نے شروع میں تو کہا تھا کہ اس کے خلاف کیس کرے گی، لیکن جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں اس کے بعد حکومت نے اسی میں سمجھداری سمجھی کہ اس کے اوپر کوئی حکومت نے کہہ دیا کہ وہ کوئی اپیل نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے ان یورپین شہریوں کے لیے جن کو آلریڈی پری سیٹلڈ سٹیٹس مل چکا ہوا ہے کہ اب وہ مستقل طور پر یہاں رہ سکیں گے۔ لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے برطانیہ کو رہنے کے لیے اپنا گھر منتخب کر ہی لیا ہے تو کوشش کریں کہ یہاں کی شہریت اپلائی کر لیں تاکہ اس طرح کے روز کے جو واقعات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز اور ایسی بہت سی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے جذبہ نیوز۔ اللہ حافظ۔